Dobar dan, namaste i namaskaram. Dobrodošli u 5. video početnog kursa astrologije. U ovoj velikoj oblasti u astrologiji, koja je možda duboka kao i sam okean, ako postoji nešto što je poznato širokoj javnosti, sem znanja svoje nakšatre rođenja ili rašije rođenja, mnogo ljudi danas ima veliku svest o horama. Jedan razlog u ovome je što postoji mnogo materijala na ovu temu koji su dostupni na internetu. A ako koristite bilo koju astrološku aplikaciju, ona će vam pokazati horu za taj određeni sat. Ali to nije glavni izazov. Glavni izazov je kako koristiti hore. Sada ćemo koristiti jedan veoma jednostavan način kako zapamtiti dnevne hore. Počet ćemo tako što ćemo nacrtati raši čakra i upisat ćemo grahe u sledećem redosledu. Venera je vladar Rišaba rašija i nju ćemo upisati ovde. Merkur je vladar Mituna rašija i njega ćemo upisati ovde. Mesec je vladar Kataka rašija i njega upisujemo ovde. Jupiter je vladar Danuša rašija i njegovo mesto je ovde. Ostali su nam Sunce, Saturn i Mars. Jedino što je potrebno je da zapamtite njihove pozicije. Sunce je uča u Meša raši, odnosno Sunce u egzaltaciji u Meša raši, tako da ćemo Sunce upisati u Meša raši. Saturn je uča u Tula raši i njega ćemo upisati u Tula raši. Ostao nam je Mars. Mars je uča u Makara raši i njega ćemo upisati ovde. Ovo je redosled graha koji je potrebno da zapamtite u smeru kretanja kazaljke na satu. U redu. Sledeća stvar koju trebate da znate da jedna hora je jednako 1 sat. Svaka hora traje 1 sat. Svakom horom vlada određena graha i ta ista graha će imati dominaciju i ispoljavaće svoj uticaj tokom trajanja tog 1 sata. Postoje 2 načina koja se mogu pratiti kako bi započeli sa horama. Prvi način je od 6 ujutru do 6 ujutru sledećeg dana, a drugi način je da posmatramo od Surja udaja, odnosno od vremena izlaska sunca, do sledećeg Surja udaja, odnosno do sledećeg izlaska sunca. Prva hora dana uvek počinje sa horom od grahe koja vlada tim istim danom. Što znači, ako uzmemo za primer ponedeljak, prva hora u ponedeljak će biti hora od meseca. Ako uzmemo utorak, prva hora u utorak će biti hora od Marsa. Za sredu, prva hora u sredu će biti hora od Merkura i tako dalje. Na primer, mi ćemo krenuti sa ponedeljkom. I sada ćemo videti raspored hora za ponedeljak. Prva hora u ponedeljak će biti hora od meseca, koja će početi u 6 ujutru i trajeće do 7 ujutru. Sve što je potrebno da radite je da pratite redosled graha u smeru kretanja kazaljke na satu i tako unosite hore. Sledeća hora je hora od Saturna, koja traje od 7 do 8. Sledeća hora je hora od Jupitera, koja traje od 8 do 9.
Nakon toga ide hora Marsa od 9 ujutru do 10. Nakon toga ide hora od Sunca od 10 do 11. Sledeća hora je od 11 do 12 sati, odnosno do podne, je hora Venere. Nakon toga imamo horu od Merkura od 12 do 13 časova. Nakon toga imamo horu od Meseca od 13 časova do 14 časova. Kao što možete da vidite, hora od Meseca je prva i ono dolazi isto ovde od 13 do 14 časova, što znači da će utorak početi sa horom od Marsa i ponovo od 13:00 do 14:00 utorak će biti hora od Marsa. Idemo dalje. Ovo sve možete svakako zapisati jer na ovaj način ćete lakše i zapamtiti sve ovo. Sledeća hora je hora od Saturna od 14:00 do 15:00. Nakon toga hora od Jupitera od 15:00 do 16:00. Sledeća je hora od Marsa od 16:00 do 17:00. Nakon toga ide hora od Sunca od 17:00 do 18:00. Sledeća je hora od Venere od 18:00 do 19:00. Hora od Merkura od 19:00 do 20:00. Nakon toga ide hora od Meseca od 20:00 do 21:00. Nakon toga ide hora od Saturna od 21:00 do 22:00. Nakon toga ide hora od Jupitera od 22:00 do 23:00. Sledeća je hora od Marsa od 23:00 do ponoći. Sledeća je hora od Sunca od ponoći do 1 sat ujutru. Nakon toga ide hora od Venere od 1 sat ujutru do 2 sata ujutru. Nakon toga ide hora od Merkura od 2 ujutru do 3 ujutru. Sledeća hora je hora od Meseca koja traje od 3 ujutru do 4 ujutru. Sledeća je hora od Saturna koja traje od 4 ujutru do 5 ujutru. I poslednja hora u ponedeljak je hora od Jupitera od 5 ujutru do 6 ujutru. Kao što vidite, ponedeljak se završava sa horom od Jupitera i sada utorak započinje sa horom od Marsa. Znači prva hora u utorak od 6 ujutru do 7 ujutru je hora od Marsa. I tako dalje. I opet samo nastavljate dalje isti proces. Ovo vam je jedan jednostavan način kako da zapamtite hore. Takođe, možete na internetu skinuti tabela horu koja izgleda ovako i možete je koristiti. Kao što vidite u ovoj tabeli, ako uzmemo naš primer ponedeljka, na primer od 8 ujutru do 9 ujutru, to je Jupiterova hora. Kao što smo i mi napisali, ponedeljak od 8 ujutru do 9 ujutru imamo Jupiterovu horu. Od 9 ujutru do 10 ujutru je Marsova hora. Ponedeljak od 9 ujutru do 10 ujutru Marsova hora. Kao što vidite, ova tabela je isto, samo što smo mi ručno upisivali. Isto tako, možete otići na stranicu drikpanchang.com i tamo možete pogledati hore za određeni dan. Ta tabela bi vam izgledala ovako.
Ovdje su inače računate hore po izlasku sunca. U ovom primjeru možete vidjeti hore za dan nedelja, za 24. avgust 2025. godine u mestu Kopenhagen. Koja je svrha i upotreba hora? Najvažnija primjena hora je kod provere šubamurte, kod provere povoljnog vremena za pokretanje srećnih događaja. Kao što sam pomenuo, Saturn i Mars su Ašuba Grahe, odnosno prirodni malefici. U ovoj tabeli za ovaj datum možete vidjeti od kada do kada traju hore od Saturna i od Marsa. Tokom njihovih horama koje vladaju Ašuba Grahe, mi ćemo izbjegavati započinjanje velikih, važnih i srećnih događaja. Većina astrologa najviše koristi horu od Jupitera, Venere i Merkura. Od ove 3 grahe uglavnom se najviše koristi hora od Jupitera. Također, u jako retkim slučajevima se preporučuje hora od Sunca ili od Meseca. I ovo je sve što je potrebno da razumete o horama i sa ovim smo došli do kraja 5. videa osnovnog kursa astrologije. Hvala vam lepo. Namaste.